दररोज मार्केट यार्डना बजार भाव जोवा माटे अमारी किसान मित्र फेसबुक पेज ने फॉलो करजो। किसान मित्र यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो। लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करजो। श्री खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति राजकोट तारीख 17/12/2024 ने मंगलवार भाव प्रति 20 किलो ना से। कपास बीटी नीचो भाव 1350, ऊंचो भाव 1460 रुपया। घऊं लोकवन नीचो भाव 583 रुपया, ऊंचो भाव 714 रुपया। घऊं टुकड़ा नीचो भाव 595, ऊंचो भाव 767। जुवार सफेद नीचो भाव 760 रुपया, ऊंचो भाव 789 रुपया। जुवार पीरी नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 530 रुपया। बाजरी नीचो भाव 425 रुपया, ऊंचो भाव 500 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1250 रुपया, ऊंचो भाव 1915 रुपया। चना पीला नीचो भाव 1150 रुपया, ऊंचो भाव 1310 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1400 रुपया, ऊंचो भाव 2600 रुपया। अरद नीचो भाव 1350 रुपया, ऊंचो भाव 1760 रुपया। मग नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1836 रुपया। वाल देसी नीचो भाव 1190 रुपया, ऊंचो भाव 1600 रुपया। चौरी नीचो भाव 1525 रुपया, ऊंचो भाव 2749 रुपया। मठ नीचो भाव 600 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। करसी नीचो भाव 940 रुपया, ऊंचो भाव 1125 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 930 रुपया, ऊंचो भाव 1180 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1320 रुपया। तली नीचो भाव 2125 रुपया, ऊंचो भाव 2625 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 1197 रुपया। अजमो नीचो भाव 1525 रुपया, ऊंचो भाव 2175 रुपया। सुवा नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 750 रुपया, ऊंचो भाव 857 रुपया। सिंगफाड़ा नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 1250 रुपया। काला तल नीचो भाव 3050 रुपया, ऊंचो भाव 4775 रुपया। काला तल में जोरदार तेजी આવી છે એવું લાગે છે। આજે 100 રૂપિયાનો ઉછાળો છે। લસણ નીચો ભાવ 3700 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 4750 રૂપિયા। ધાણા નીચો ભાવ 1100 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1464 રૂપિયા। મરચા સૂકા નીચો ભાવ 1200 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 2885 રૂપિયા। ધાણી નીચો ભાવ 1251 રૂપિયા, ऊंचो भाव 1490 रुपया। वरियारी नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 1616 रुपया। जीरु नीचो भाव 4140 रुपया, ऊंचो भाव 4571 रुपया। राय नीचो भाव 1060 रुपया, ऊंचो भाव 1210 रुपया। मेथी नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 2320 रुपया। कलोंजी नीचो भाव 3500 रुपया, ऊंचो भाव 1781 रुपया। रायडो नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 1164 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 3750 रुपया, ऊंचो भाव 4750 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 890 रुपया, ऊंचो भाव 890 रुपया। तो आ था राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव। हवे जोईए राजकोट मार्केट यार्डना लीला शाकभाजीना बजार भाव तारीख 17/12/2024 ने मंगलवार। લીંબુ નીચો ભાવ 300 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1000 રૂપિયા। બટેટા નીચો ભાવ 350, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। ડુંગળી સૂકી નીચો ભાવ 120 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 530 રૂપિયા। ટમેટા નીચો ભાવ 400 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। સુરણ નીચો ભાવ 950 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1200 રૂપિયા। કોથમીર નીચો ભાવ 200 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 500 રૂપિયા। મૂળા નીચો ભાવ 350 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 500 રૂપિયા। રીંગણા નીચો ભાવ 1000 रुपया, नीचो भाव 100 रुपया, ऊंचो भाव 200 रुपया। कोबीज नीचो भाव 160 रुपया, ऊंचो भाव 240 रुपया। फ्लावर नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। भींडो नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। गुवार नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचो भाव 1700 रुपया। चौरा सिंग नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। वालोर नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 500 रुपया। टिंडोरा नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। दूधी नीचो भाव 210 रुपया, ऊंचो भाव 320 रुपया। कारेला 500 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। सरगो नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 2050 रुपया। तुरिया नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1400 रुपया। परवल नीचो भाव 900 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। कांगणी नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। गाजर नीचो भाव 160 रुपया, ऊंचो भाव 360 रुपया।
वटाणा नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। तुवेर सिंग नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। गलका नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। बीट नीचो भाव 250 रुपया, ऊंचो भाव 550 रुपया। मेथी नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 400 रुपया। वाल नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। डूंगरी लीली नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। आदू नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। चना लीला नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। मरचा लीला नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। हळदर लीली नीचो भाव 550 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। लसन लीलू नीचो भाव 2000, ऊंचो भाव 4000। मकाई लीली नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। तो आ હતા આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના લીલા શાકભાજીના બજાર ભાવ।